إذن الماء أول المخلوقات خلقه الله تعالى من غير أصل ثم يليه العرش قال الله تعالى وهو رب العرش العظيم. L'eau est ainsi la première des créatures. Allah a créé l'eau sans qu'elle ne provienne d'une autre créature. Après l'eau est venu le trône. Allah Ta'ala nous apprend qu'il est le Seigneur du trône éminent. فالعرش جرم عظيم عظيم أوسع من هذه الأراضين والسماوات بنسبة بعيدة. Le trône est un corps extrêmement grand. Il est plus grand encore que ces terres et ces cieux. وهو سرير طويل عريض له حدود. Le trône est à l'image d'un lit qui est large et étendu, mais qui a une limite. له 4 قوائم ومكانه فوق السماوات السبع وهو سقف الجنة منفصل عنها. Le trône a 4 pieds. Il se trouve au-dessus des 7 cieux. C'est le toit du paradis et il est séparé du paradis. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفه عرش الرحمن. Ce qui prouve cela, c'est ce qu'a rapporté Al-Bukhari dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce dont nous comprenons en français: lorsque vous demandez que Allah vous fasse entrer au paradis, alors demandez-lui qu'il vous fasse entrer au Firdaus. Car le Firdaus, c'est la partie la plus haute du paradis et qui est au centre. Et son toit, c'est le trône que Allah Ar-Rahman a créé. ثم إن حول العرش ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. Par ailleurs, autour du trône, il y a des anges dont seul Allah subhanahu wa ta'ala sait le nombre. وهو أكبر مخلوقات الله حجما ومساحة وامتدادا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة كما رواه ابن حبان وغيره. Le trône est la plus immense des créatures de Dieu par ses dimensions, sa surface et son étendue. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris dans un hadith que les 7 cieux, par rapport au piédestal, al-Kursi, sont tels un anneau dans une terre immense. Et le rapport du trône au piédestal est comme le rapport de cette terre étendue à cet anneau. Hadith rapporté par Ibn Hibban et d'autres. فالعرش هو أعظم الأجسام
من حيث المساحة وأما الكرسي فهو تحته وهو بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه وهو صغير جدا بالنسبة للسرير. Le trône Al-Arsh est la plus éminente des créatures de Dieu par ses dimensions. Et le piédestal, Al-Kursi, il est en dessous. Le piédestal, c'est comme ce sur quoi on mettrait un pied pour monter sur un lit. Le Kursi, le piédestal, est très petit par rapport au lit. وقد ذكر الله تعالى العرش مقيدا بالحمل محتفا به الملائكة بقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله. Allah Ta'ala a mentionné Al-Arsh en étant porté par les anges et en nous apprenant qu'autour de lui, il y a aussi des anges. فالعرش له قوائم كالسرير خلقه الله تعالى على قوائم 4 قوائم ووكل به ملائكة. Allah Ta'ala a créé le trône et il a fait qu'il a des pieds, 4 pieds. Et il a chargé des anges pour le porter. يحمله اليوم 4 من أعظم الملائكة كل واحد يحمل قائمة من قوائم العرش. هذا الملك يحمل قائمة من قوائمه وهذا كذلك والآخر كذلك. Maintenant, ce sont 4 anges parmi ceux qui ont les tailles les plus grandes qui portent le trône. Chaque ange est chargé de porter un des 4 pieds du trône. الله تعالى جعل فيهم من القوة ما يحملون به هذا العرش الذي هو أعظم من السماوات والأرض. Allah Ta'ala a fait que ces anges ont une puissance telle qu'ils peuvent porter ce trône qui est plus grand encore que les cieux et la terre. ثم يزاد في عددهم يوم القيامة فيكونون 8. معنى ذلك إظهار عظمة ذلك اليوم أي أن ذلك اليوم يوم عظيم. Ensuite, au jour du jugement, ils seront plus nombreux. Ils seront 8 à porter le trône. Et ceci afin d'indiquer l'éminence de ce jour-là, c'est-à-dire que le jour du jugement est un jour extrêmement important. ذلك اليوم يفصل الله فيه بين الخلائق هذا يصرف إلى جهنم هذا يهان وهذا يكرم إشعارا وإعلاما بعظمة ذلك اليوم يزاد في حملة العرش 4 آخرون إلى 4 الذين كانوا قبل ذلك. هذا حق يجب الإيمان به. Ce jour-là, le jour du jugement, Allah juge les créatures. Certains seront envoyés en enfer, ils seront humiliés, d'autres seront chagrinés. Tout cela pour nous indiquer la gravité de ce jour et le nombre des porteurs du trône seront 8. Aux 4 premiers seront ajoutés 4 autres. Ceci, nous devons y croire. قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. Allah Ta'ala nous apprend que
les porteurs du trône au jour du jugement seront 8. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحد حملة العرش بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع كما رواه أبو داود. Par ailleurs, le messager sallallahu alayhi wa sallam a décrit les porteurs du trône, ces anges, qu'entre le lobe de l'oreille de l'un d'entre eux jusqu'à son épaule, il y a la distance que parcourrait un oiseau rapide en 700 années, tout comme l'a rapporté Abu Daoud. ثم هؤلاء وإن كانوا من هذا الخلق العظيم الهائل إنما يحملون العرش بقدرة الله تعالى لأنهم محمولون بقدرة الله. Ces anges, même s'ils ont ces dimensions gigantesques, ils ne portent le trône que grâce à la toute-puissance de Dieu, car eux-mêmes sont portés par la toute-puissance de Dieu. فإذا كانت الملائكة تحمل العرش فلا يجوز أن يكون الله جالسا على العرش والملائكة حاملته. Si les anges portent le trône, il n'est pas possible que Allah soit assis sur le trône et que les anges le portent. بل الله يحمل العرش وحملة العرش بقدرته تبارك وتعالى. C'est plutôt Allah qui porte le trône et qui porte les anges qui portent le trône par sa toute-puissance tabaraka wa ta'ala. فالله تعالى مستغن عن العرش وما سواه. Allah Ta'ala se passe du trône et de tout autre que le trône. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.